Maharaja Birbikram Kishore Manikoni Mungoi 48 Koromsura Bisibai Khobjak 6ta Amchani Tui T20 Knockout Cricket Tournament 2025 Jangre Khatini Phasani Shalo Khekjane Mani Hamia Bai Kobuliate Khlai Lam Kahamo Himrana Bagai Opandano Narujaka Jati Kathar Muchangai Opandano Jangre Khati Pra Chobalai Buthuni Pumang Borom Gana Kashokumar Tripura Tai Tripura Mothani Debudon Tripura Shunok Khoboi Amchani Bukurok Beautiful Notice Tripura Norneti je tournament sungkajak mani bobodol bayangni wajda ko. Thank you social media rongna. Tini 28 March Koromsora 48 Koromsora assembly ni khorda tini Aitangsora BC অন্তর্গত তিনি করমছড়া পুরান বাজার কান্দারা চিনি একটা খেলা মাঠ সেই খেলা মাঠ মহারাজা বি বিক্রম কেশরনি বিনি टूर्नामेंट टी टूर्नामेंट जों क्रिकेट कखलायजाओ बिनि बागै चिनिरो 6टा बिसि खबजागै जों टूर्नामेंट कखलायजाक थानि हलाय जेररक अनेक समय अन्य बाजे थाङो जे खेला एकटा चिनि लेखापड़ा परिमं जिबनसे बिनि बागै जेरर आगामी दिन आरो उत्साह खालाय खेलानो प्रतियोगिता अंगनि बागै माने इ टूर्नामेंट आं महाराजा बि बिक्रम केशमानिकनि टी टूर्नामेंट कखलायजाओ चिनि बासांगो बाहायखलाय जों इ जेररनो जुबक रंनो जों ताखा दिसनाय बिनि बागै चिनिरो फार्स्ट क्लास काप 50,000 एवं सेकेंड काप 25,000 बिनि बागै जों जत्तनि सहयोगिता लागै एवं समाजपति रंनो लागै एवं लाइन डिपेंडमेंट सहयोगिता खालायासनो बिनि बागै थंनाय निमु सुमै थंनाय रक प्लेयार रक नंनि अरो पार्टिसिपेट ए टूर्नामेंटनो फिरनानि बागै गांखाय एंटर लंट्रेबिली एरिया नि कोनो जागानि प्लेयार रक थायो फोरोंनि जामान नर नर थुइ जामान जोंरो खेलानि कमिटिनि सिद्धांत चिनि 11 जन प्लेयार 11 जननि 2 जन जे कोनो त्रिपुरानि बलार बा बेटिंग 2 जन बर हाथि फेमानो जे कोनो आमसानि 5 पार्टिसिपेट खालायमान अरो जों पार्टिसिपेट हामसानिया माने बिसि वाइज खायका 6टा बिसि अ जागानि 6टा बिसिरो 2टा प्लेयार जे कोनो त्रिपुरानि प्लेयार नो फेमा बलार आबा बेटिंग only koromsora ni bisingo khobjak ni player no natak na abo haya mane 48 assembly ni o jaga chini 22 ta bisi gao 22 ta bisi ni chini 6ta bisi जों obo sidanto khaika committee ni sidanto jahate जों hasalni na haya jahate जों सोरोंमानि बा 6ta bisi no chini sarairok jahate o tournament utsa khayei 6ta bisi no जों अर सिद्धांत खायगा कमिटि नि सिद्धांत नो जराते बुसो नाय रक फासि जराते बुसो टीम खायगा टोटल और गाबो सबायका 20 टा ताइबो नाहार देनाय जा ताइ आइ अब नाहै आरो जे कोप्लाय अंगनाय रक न फास रान आरो रक न बुसो रिजार्व करनाय सगा बनो सिनि 48 नि एमएलए 50,000 प्राइज बनो दोनाय नरकनि नाहार मुंलेता म जे टूर्नामेंट संजाक माने नरकनि रिजन नाहार मुंता म जों नाहामं गाय सामने बरक जाहाते बाजे दान्दा खायाजार जेरकम विद्यालय शिक्षा परितै अबहाय खेलानिबो একটা চিনি মানে অমূল্য দিন হাই খেলা ধুলাবাবো অনেক সময় চাকরি নকরি ওই থাঙ্গো আগামী দিন যারা পারফেক্ট খেলাধুলা খাইমানাই যাতে বক পড়াশোনাबो করিতো খেলাबो করি যাতে বরক খেলা মাস্টাर माथो अबनो जों नायदों ताबुक किप्रा हासेबो तो बाक्सा बेलेखनो सामु नमु बाय सिखला रक फोरोंङै दङ आबो हाय दंनाय रक न नोंनि निबो थाखै
थुइरं थापारो थुंनानै बागै निनि तामो मेसेज संहाय যুব সমাজ আং করংনাই যারা অব বাজে দান্দা এবং নিশাগ্রস্ত খাইতংনাই রং অবনো ইয়া কারৈ যুব সমাজ বাই যাহাতে সমাজ এলাকানো স্বাবলম্বী খাই ফাইনি বাগৈ আং বনো কাবো যাবনো ओमफ्राय टुर्नामेन्ट कमिटिनि बबार दाव आं अटोनॉमीनि उपदेष्टा बा अबो चेयरमैन